छिड़े दे मन नहीं तार टैपटा छिड़े दे मन नहीं बोधे मु आपन को सामने कहछती ओ चिन्नी मारे मोर भूल नहीं रे जदि मोर अनुमानटा सत्य हुए ताले ये है उचित स्त्री निश्चय हो बाबा ये तुमको माया मुटा परिस्थिति रे पड़ी मु ताको बा होई जाई छी आ तो मोबाइल को कहबा पई मते टाइम मिललानी ये याना हां बाबा मते घरे विश्वास करंतु बाबा विश्वास अरे विश्वास रो बाई देई तू सिला मते ठोकी देबू एले तू तो पीते को ठोकी देबू सेदिन प्रभु रामचंद्र विश्वास करी माँ सीता देवी को जंगल रे छाड़ी देबा पई लक्ष्मण को आदेश दे लक्ष्मण के कथा मानी माँ सीता जंगल को चली जाइए सेतारे लक्ष्मण माँ सीता को छाड़ी दे आसला परे सेदिन जो घटना घटिला ये कथा समस्ते जानी विश्वास कर बाण
ଜାଣିଛ ସିଏ ପରା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାଦା ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ାଇ आज लगी जे अरे ए ज्योति एते आशा करितली मो पुओ बड़ चाकरी करिबो पुला पुला समय गले भल भाव तू ठकी देलु तोते जे मଣିଷ ପାଇଁ पेट को गोटाए भल करी न खाई तोते पाठ पढ़ाई मଣିଷ पेटरे तू भी ताको ठकी देलु नारे ताको भी तू बेईमान कहि देलु ना भूल बुझुଛ ବାପା ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିନି କି ମୁଁ କାହା ସହିତ ବେଇମାନି କରିନି ମୁଁ ଯଦି କାହା ପରିଶ୍ରମ ଟଙ୍କାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଥାଏ ସେ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁହନ୍ତୁ ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ କୁହନ୍ତୁ ବାପା କୁହନ୍ତୁ बारे ବନ୍ଦନା ଏଇ ନେ ପାପାଙ୍କ ଔଷଧ ପାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଜ୍ୟୋତି ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ତୁ ଚାକିରି ପାଇଲା ଠାରୁ ସିଆଡ଼େ ଅଛୁ ଯେ ଅଛୁ ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଜ୍ୟୋତି ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତୁ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିଥିବୁ ତୁ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇନି ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ନା ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲୁ ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ତୋତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ ଆସିଲୁ ଜ୍ୟୋତି ହଉ ମିଷ୍ଟର ଜଗନ ଦାସ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସେ ଧୂଳି ଦୋଷରା ଦେହଟା ମୋର ଏ ସୋଟ୍ରେ ଲାଗିଲେ ମୋର ଏ ଦାମୀ ସୋଟ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଦାମୀ ସୋଟ୍ଟାକୁ ଡ୍ରାଇ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ କହିଲୁ ଜ୍ୟୋତି ମୋର ଧୂଳି ଦୋଷରା ଦେହଟା ମୋ ଦାମୀ ସୋଟ୍ରେ ଲାଗିଲେ ତୋ ଦାମୀ ସୋଟ୍ଟା ମଇଳା ହୋଇଯିବ ଆରେ ମଇଳା ହେଇଯାଉ ସଫା କରିବାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି ପଛେ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କରିବିନି ଓହୋ ବୁଝୁନ ଭାଇ ମୋର ଏ ସୋଟ୍ର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା ଆରେ ବାଃ କେଡ଼େ ବାବୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ବନ୍ଦନା ମୋ ଭାଇ କେମିତି ବାବୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତିଆ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା তুমি ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ପାଦ ଧୂଳିଟା ପାଦରେ ଲାଗିବନି କ'ଣ ବନ୍ଦନା ତମ ସାନ ଭାଇ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ ତମ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ବୋହୂକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ ମିଛ କହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ନା ବନ୍ଦନା ମୋ ଭାଇ ମତେ ନ ପଚାରି କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବନି ମୋ ଭାଇକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି अरे जगन तू सीना पार द्वारे बुली काम करुछु बोली तोर ये सात छिया सात पड़ी तो चली जाउछि तेरे तो भाई परा बड़ चाकरी करिछि से दामी दामी लोक के संगे मिसुछि आ तेरे तो मोरिया देवटा लागी गले ता सुसाटा मोरी होई ଏ ଜ୍ୟୋତି ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ଏମାନେ ତା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ
ଆଉ ଥରେ ତୁମ ପୁଅ ଦେହରେ ହାତ ଦେବୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିବ? ତୋ ହାତ ଦିଟାକୁ ମୁଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରି सपोर्ट You are under arrest. Constable? Yes, sir. आसामी हाथों में हैंडकफ पकड़ाओ। रोज पुलिस बाबू, वो पुआ हाथ में हैंडकफ पकड़ेगा पर तो मोटे आगे वो कौन कर जिसे तार दूसरों को। भाई कौन कर सकती? जे अपने को मारी नहीं, काले हमें ठगवा हम आपने बाबू, कौन मोरी सामरी थे। आपन मो को नारी मिछ कहउछती ठीक अछि भाई आपन को पुओ जदी निर्दोष बोली आपन भाबुछंती ताले आपन निजे आपन को पुओ को पचारी परंते भाई मार दिया भाई मार दिया पुलिस को जा कहते सब मिछा कहते वो बड़ भाई केबे पुलिस से मारी पारे ना ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାମ ହୁଅ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ଇଏ ମର୍ଡର ସିଏ ହିଁ କରିଛି सबू सबू अरे पुलिस बाबू साहस को कहते पुलिस बाबू को पाखे सबू सत सत कथा मिछ मिछ ନାଲି ବାବା ଏ ସବୁ ସତ
बाबू ये चंडालर हाथ गोड़ा ताको पीछ रास्ते बसाई এই সাহায্য পাইব তাই ক্ষমা করে দিও अरे तो मुआ ऊंचाई बापाई ऊंचा নাই বাবা দাদা বড় অভিশাপ দিও নি মতে বুয়া বড় রবিনা বঞ্চি পারি দিয়া বুয়া বড় রবিনা বঞ্চি পারি মনে কেউ মনে কেউ হাকানে দিয়া মনে কেউ হাকানে দিয়া I'm